Hello guys, ngolo atta bul korab gidam mag atta bulum patata bulum kumda ka o kay bambil gida bosok bumang o ka apong ko lang ang buwag bum na gida ka bijamis kuma patul ludo ngolo ko mi jelam kawal luya ka gudil lang lupak to lurag ga blog sa Mr. Lado mo pa sal ka ta install la room gudil gudil Baya bal dugla yung cycle lang or ka bischajit bilang salu jak ka double gumalaw pa baya ka double lang tapu-tapu matig out sen talakom Oda ka guys upang ngol gepengnya bang ngolu school gapen buat abang ngolu kata belu gum des ngolu school ringa ambil ngolu school yang kata yang ulkol apa itu pai oke gubur agak kan bigupa oke bang gutul geda nang perlu boh Raka guys, upag ngulog baya betil bita ngulog kato do. Bek kamera mel dekai. Raka guys, upag ngulog betul tagbong ngulog kato. Ngulog betul itu mah. Gepelat buah. Ayo betul tag. Kato. Gedung mo tagbong hamolong upak. Til bita. Harga guys, upang naik tangga dokal kapoy. Harga upang ngayon. Dopo lah baru. Harga guys, upang ngol gedak ko. Bolak dunam lang kan bek pama. Karang tani dek dong ay to pa naman is dom bila upag gedak ko lang kan udah pada suli ketuk ko kata hapto jirai bob Oke kumtol bungge ko direct lang kan ko guys Oke kumtol bupira ko kalang kong slow Oke guys ngulu kung bungge ko ba ala ka to ngulu upag budak ko bang Halo